tabok je present mane recently tabok to matma scheme tong hi short ke skip toy ko Abon your name? PMSY PMSY Ar Hesari tei toy ko Icebox joto beneficiary kalai be ya bunno ni ko Kalai sapai ya ko mane tabo rina ke rimanu Abo dia dia video sar banyak book kaham scheme abo 15 লক্ষ টাকা গভর্নমেন্ট দিনাই 10 লক্ষ টাকা বেনিফিশিয়ারি ইনকাম মানে বখাইমা করতে গাবো যাতে অ্যাক্টিভ যারা মানে আবাই রোজা যেগা দিকে কাহাম করংটাবো অবাই দিকে কাহাম তো তোসা কাহাম কুনাই আশা খাयो ওকাই যাতে নামা যাতে সুবিধা থাঙ্গা সই যাতে বউ পড়াইনো কাজে থাঙ্গনাই যা আপনার কারেন্ট দরকা কারেন্ট যাতে অ্যাক্টিভিটি থাকা না সব সময় বলে নিয়ে তো যে সময় রেনো সব সেন্টার পেতে ও যেটা যে সময় ইনসুন দিনে দিলেন আপনার 24 ঘন্টা না চলা করি ফে ইনসুন দিকে আর কোম্পানি করতে আমার কাছে বুদ্ধি কাজ না থাকে আমি কাঙ্গ কাহাব তো রং নাই যাতে কুকুর বা কাহামই না নাই তা অন্তি বর্ণ দেখে বা সাজাগু আনি মরটা মানে শুধু দেখা গভর্নমেন্ট अब कुनो काम नांगलिया तो दिखो लाभ करी गवर्नमेंट कुन एक्सिपेंट खाया जाते गवर्नमेंट बजतो दिउ जाते बरक जाते बिनियाको बासैमा थांसु कुनि दिब लाइ दबा काम बिरो देखेबा आंगे साजा होता गबा काइसे था स्किम का एते गेहा तो जोनी PMSY हिन तो कोना मु सपोर्ट जुना अब उनका 40 कानिता 40 कानि माने 40 जन बरनो दिमान 14 सब दिजा So already pulau semua dia itu sih orang tahu beneficiary pun semuanya. teman-teman scheme Awak kai PMSY atau masuk semua. sorry pan Beneficiary number itu ekdom rangin ya kota handai putus katal. Pura katal ekani. Ekani putus lagi. Ekani putus lagi ekani. Buku kamu mana ekani. Zaman tahu sulit tu baru dah already mudah-mudah peti oh kamta kata pesa sudah bisa kan ko scheme ka mo direct account rakha nai ko beneficiary by company nge lebar roti beneficiary bung kalai be apa ya dor tu nukun nadi apra site chibi no rakha ka mo ka sota so kene bagai lebar party ko thing ko scheme ka hai da beneficiary kalai ko hai sino sabai hota अब हाई स्किम तो कहा ओके आरपरे उनको आप हजार नहीं सेकेंड जेमन ताको तो बरा तो मिले सोशल मीडिया जो ने बागै न त तो किन उन्नत नै दबा जेमन आप हल्ला बागै किसी जन के मौनिया सं बाइक है दिगा जे माने के दिसे बेस नि जाता बाइक बाइक छंगे आप हजार नहीं छंगे दूर जान त ओटा अब बाइक अब हाइना त केसा उ साइकल बता बता ठक्सा साइकल घंटा बाइसाइकल बाइक जाता टुकटाक राबो खतरा बागे आमनि स्किम को तो न टिजन मत तो अब हाइ तीनटा मत तो कभी स्किम हामी दबा बन मागा नि के तुम्हारो अब मना खाइ त अब पंचायत लेभल হয়তো না সন্ত বলব দিকে का যারা তারপর पंचायत बडी বা আসল নাই বড় সিদ্ধান্ত তো ডিপেন্ড করে স্টক করে আছে না তো স্টক করে apa tomorrow lima ya mana video so video satu pun dia om aja kan sendiri kan belum aja panjang itu jadi sangat sebenarnya itu sebelum dia apa tahu kalau video sar beri ke ya mau di bisi apa sama nih untuk apa sar gitu bisa boleh apa yang dan harus soalnya gampang yang harus sulit kau tadi kelas deh टेंडर तो रेडी से शेयर कंप्लीट अब ऑनलाइन में होता ना माने जेकुनो ताबो माने जता पेमेंट हिंदी जेकुनो तो ऑनलाइन जेमन ता ओ जे पुकारा अब ऑनलाइन ने हम पेमेंट डायरेक्ट अकाउंट हम माने सुदा एकमात्र chúng ta mo फॉलो ने रामो सब सीरीज तो पास है और अब सिनी बिने राम के साथ कुछ सिनी insurance ni sama nih Aisyah borong ni to family to borong frog se itu ba family ni frog se insurance kali ada ba oke Japan Malik karena oke family member ni tabro de ani busafang kha ani buhi phang kha ba ani family member ni borong accident kha ke u bono claim khai me क्लीनด้วยนะเราตัดสมองกาบุกตัว
যে ব্যক্তি যে বান মালিক বিনি ইন্স্যুরেন্স Mun insurance. ইন্স্যুরেন্স না করে নমিনি দিনে আমরা নমিনি। নমিনি সাইডা Nomini khoroksa. নমিনি খরচা আমরা বকিল না খানিতে Nomini ni bade te khemia. Mane nondi duijon ani bangai suidar mane je insurance claim khayani. Nondi anglen insurance khari kha nomini ani bhigin kha. Nondi ani dosa te yoklu thi pekha. Ba arom lai proper te pekha. Apno ke claim khemia. Je insurance khayani ba nomini যে মালিক je insurance malik aba thi kismis claim khemia. Insurance malik by nominee. Nomini khemia. নমিনি কা ও যেটা nomini accident pun khemia blena. Jara insurance je khoroksa ব্যক্তি abun khemia nai. Par nogo khoroksa khilai ban gana go manaita. যেবার দাও কোন বা Enggak, ronde ani ban no si ani ban ronde duijan tongka ang nogo duijan kaisa nang nai. যেবার দাও কোন বিনি বার পাঁচটা কোন খা পাঁচটা দিন বুক গোনা দিস তারা মানে আইডি নাম্বার এক মানে না খালাম তো খাইনি আর না বেসারি ইনকাম আইডি নাম্বার দিতে Bujika, bujika. অনলি ওয়ান চাপড়ি বলে শিখো আমি সব বুক গোনা সুন্দর